नमस्कार, NE24 चैनल में स्वागत करती हूं मैं बर्नाली मिश्रा। कटहल रोड में फिर से जंगला उखाड़कर घर में चोरी। नेताजी स्वारानी निवासी उत्तम भट्टाचार्य जी के घर में हुई चोरी से कटहल रोड में आतंक। घर में ताला बंद था। घेरस्वामी परिवार सहित गुवाहाटी में थे। कटहल रोड में एक बार फिर से जंगला उखाड़कर घर में भयंकर चोरी हो गई। नेताजी स्वारानी निवासी उत्तम भट्टाचार्य जी के घर में हुई चोरी से कटहल रोड में आतंक छा गया है। चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया। प्राप्त विवरण के अनुसार 5 दिसंबर की सुबह उत्तम भट्टाचार्य जी के पड़ोसी रोनू दास ने उन्हें फोन से जानकारी दी कि आपके घर का जंगला खुला हुआ है, ग्रिल नहीं है, चोरी हुई है। आज सुबह उत्तम भट्टाचार्य जी गुवाहाटी से कटहल रोड अपने निवास पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि पूरे घर की अवस्था खराब है। चोरों ने घर के भीतर 3 कमरे थे, तीनों में ताला बंद था। ताला नहीं तोड़ पाए, दरवाजा ही उखाड़ दिया। 2 लैपटॉप, घर की बहुमूल्य साड़ियां, महंगे बर्तन और अधिकांश मूल्यवान सामग्री चोर ले गए हैं। सभी अलमारी को तोड़ दिया, पूरा घर छान मारा। मनचाहे तरीके से पूजा घर, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सभी जगह से मूल्यवान सामग्री ले गए। पिछले 21 नवंबर को मदर टेरेसा लेन प्रेरणा भारती कार्यालय के सामने भी इसी प्रकार चोरी हुई। इसके बारे में पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई। तब तक दोबारा हुई चोरी से कटहल रोड के निवासी आतंकित, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उत्तम भट्टाचार्य जी ने घटना की शिकायत रंगरखाड़ी थाने में दर्ज करा दिया है। ये खबर आप सुन रहे हैं NE24 चैनल से। ऐसा और भी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर हमारे साथ रहिए। तो 5 তারিখ সকালে আমাকে রানুদেশের প্রথম ফোন করছেন যে আপনার ঘরে জানলা খোলা, ঘরটা চুরি হয়ে গেছে এবং জানলা দিয়ে দেখা গেছে যে আপনার আলমিরার ভাঙ্গা, একটু কাপড় টাপড় সব উল্টানো পাল্টানো, এইটুকু দেখা গেছে। দেখার পরে তারা খবর করছে। তাই আমি ওই দিনে আসতে পারি নাই। আমি শুক্রবার দিন ট্রেনের কুরিয়ার শনিবার দিন সকালে, আজকে সকালে পৌঁছেছি। এসে দেখলাম যে সমস্ত ঘরে আলমিরা 3টা খোলা, জিনিসপত্র সব উলটপালট করা এবং প্রচুর শাড়ি মিসিং এবং কাঁসার যত বাসনপত্র ছিল সব মিসিং। একটা ট্যাঙ্কের ভিতরে অনেক কাঁসার বাসন ছিল, সব নিয়ে গেছে, কোনো কিছুই নেই। জানলার গ্রিলটাও নাই, জানলা দিয়ে ঢুকছে এরা, জানলা দিয়ে ঢুকিয়ে গ্রিলটা ভাঙছে, গ্রিলটা পাওয়া যেতেছে না, গ্রিলটা পড়ে গিয়ে গেছে। তারপরে রুনুদর্শা কইছি আপনি লোহাটো আমার এই জানলাটা একটু বদ্ধ করে রাখেন। উনি লোহা আমার এই জানলাটা বন্ধ করে রাখছেন। এই অবস্থা ঘরের অনেক জিনিস নিয়ে গেছে। 2টা ল্যাপটপ নিয়ে গেছে, একটা আমার ছেলের ল্যাপটপ, একটা আমার ল্যাপটপ, একটা লেদারের ব্যাগ আসছিল ওইটা নিয়ে গেছে, শাড়ি অনেকগুলোই নিয়ে গেছে, কাঁসার বাসন, পিতলের বাসন একটাও নেই, সব নিয়ে গেছে। ঠাকুরঘরের জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, ঠাকুরঘরের বাসন টাসন সব পিতলের ছিল, কাঁসার ছিল, সব নিয়ে গেছে। আপনার ঘরে কি তালা মারা ছিল? হ্যাঁ, ঘরে তালা মারা ছিল, সমস্ত ঘর তালা মারা ছিল। আমার ছেলের শরীর খুব একটা সুস্থ নয়, যেটা গুয়াহাটিতে আছে, ট্রিটমেন্ট চলে। ওই ব্যাপারে আমি গুয়াহাটি থাকতে লাগে, তালা মারিয়ে গেছিলাম। এই অবস্থা হয়েছে। 4 তারিখ রাত্রে হয়েছে। 4 তারিখ রাত্রে হয়েছে। 5 তারিখ সকালবেলা তারা আমার খবর দিচ্ছে। 5 তারিখে